always do it on my own, so I gotta get through. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel KBLFM. Video kali ini kita akan membuat layangan keponakan gendruwo ya guys. Karena gue nggak tahu namanya, ya udah gue namain aja keponakan gendruwo. Langsung aja kita bikin ya guys.
Basi sapa? Tumbel guys, enak. Gampang memulai guys iki. Mantul. Layangan ponakane gendruwo.